السلام عليكم. معكم أستاذة شيماء بومالك، أستاذة مادة الرياضيات بثانوية إيليا عبد الرحمن زكي. نتمنى أنكم كاملين تكونوا بصحة جيدة. دونك الدرس ديال اليوم إن شاء الله سا سور لي فونكسيون نوميريك، موجه للتلاميذ ديال 30 كومان سيونس. Donc pour commencer on va poser la question premièrement, qu'est-ce qu'une fonction? شنو هو التعريف ديال la fonction؟ شنو هي une fonction en général? Donc pour expliquer ça on va prendre un exemple d'une machine. Qu'est-ce qu'une machine en réalité? Une machine, très simplement, c'est quelque chose qui va te transformer une entrée à une sortie. C'est-à-dire, une machine, c'est quelque chose qui va lui faire entrer quelque chose, un objet, il va te le transformer à une sortie, un autre objet. يعني آلة ولا la machine هي واحد الآلة اللي كتعطيها منتوج كتخرج لك منتوج جديد en sortie. Donc là on est en mathématiques et on a tendance à bosser avec des nombres. Donc pour cela, si on avait une machine en mathématiques, qu'est-ce qu'il va faire? Donc elle va nous transformer des nombres en entrée et il va les transformer en des nombres en sortie. Donc bien sûr, puisqu'on est en mathématiques, on travaille avec les nombres, donc la machine qu'on va imaginer va travailler avec des nombres aussi. Donc on peut imaginer une telle machine. Par exemple, si on a une machine dont on lui fait entrer le nombre 1 par exemple. Si on lui rentre 1 à cette machine, elle va te faire sortir par exemple 2. Si tu lui rentres 2, elle te sort par exemple 4. Si tu lui rentres 5, elle te sort 10. Je continue, par exemple, si tu lui rentres 10, qu'est-ce qui va te faire sortir, par exemple, à votre avis? Oui, il va te faire sortir 20. Donc, vous avez imaginé qu'est-ce qu'il fait en réalité cette machine? Qu'est-ce qu'elle fait cette machine? Quel est le travail qu'il va faire? Il va prendre le nombre entré, il va le multiplier par 2 et nous faire sortir un nouveau nombre. Donc, في هذا المثال خدينا أن مثلا une machine واحد الآلة اللي كنعطيوها أرقام وكتعطينا أرقام جديدة في المقابل. باغ اكزامبل كنعطيوها العدد 1 كتعطينا العدد 2، إلا عطيناها العدد 2 كتعطينا 4، عطيناها 5 كتعطينا 10، عطيناها 10 كتعطينا 20. دونك فهمنا بلي هاد لا ماشين شنو كدير، كتاخد العدد entrée, il le multiplie par 2 et nous faire sortir un nouveau nombre. دونك كتاخد العدد 2 مثلا كتضربو في 2 كتعطينا 4، كتاخد العدد 5 il le multiplie par 2, 5 fois 2 c'est 10, donc il nous fait sortir 10, etc. Donc, puisque on sait bien que les nombres sont infinis, donc on ne peut pas mettre tous les nombres, pour cela on va mettre ici à l'entrée un nombre x, un x qui va être un variable, sa valeur change, il prend toutes les valeurs dans R. دونك كناخذ واحد العدد x اللي هو واحد العدد متغير اللي يمكن لينا نعطيه جميع الاعداد الموجوده في R. يمكن نعطيه 0 1 ناقص 15 1 على 3 جذر 25، جميع الاعداد اللي كاينه في R يمكن لينا ندخلو لا ماشين va le multiplier par 2 et puis donc il va nous faire sortir 2 fois x اللي هي 2x. Donc pour prendre, d'abord le travail que fait une fonction. Donc la fonction, on peut l'imaginer comme une machine qui prend un nombre, كتخدم عليه avec des calculs mathématiques. بطريقه كالكول ماتيماتيك، اما تضربوا في جوج، اما دير له لا راسين كاري، اما ترفعوا اس 2 على حساب لو رول ديال هذيك لا ماشين ولا لو رول ديال هذيك لا فونكسيون، وكتعطينا واحد العدد جديد اللي هو مثلا في هذه الحاله الا كانت كتاخذ العدد وكتضربوا في جوج كتعطينا، الا عطيناها x غادي تعطينا جوج x. Donc si on veut prendre une définition précise, une définition mathématique, qu'est-ce qui va nous donner? Donc une fonction f, bien sûr on la nomme f كنسميوها f حقاش le nom fonction commence par la lettre f, mais bien évidemment on peut la nommer g h w, je sais pas, c'est juste une notation. donc يمكن نسميوها اي سميه بغيت. donc la fonction f est une fonction. شنو هي une fonction f? est un procédé qui a un nombre x associé à un unique nombre noté f de x. يعني la fonction كتاخد واحد لو نومبر x اللي هو l'entrée
il lui associe un unique nombre noté f de x. Donc هاد f de x كتاخد واحد لو نومبر x اللي هو لونطري اللي كنعطيو لها كتنتج لينا من خلاله واحد لو نومبر سورتي اللي هو f de x. وعلاش هنا كاينه unique لو مو unique؟ لان مثلا الا خدينا ليكزامبل اللي درنا قبل، ليكزامبل اللي فات قبل هو اننا كنعطيو لا فونكسيون ولا لا ماشين اللي تخيلنا كنعطيوها ان نومبر il le multiplie par 2 il nous fait sortir un autre nombre. c'est-à-dire الا عطيناها مثلا لو نومبر 3، الا عطينا لا ماشين ولا اللي هي لا فونكسيون ديالنا لو نومبر 3 il va le multiplier par 2. 3 fois 2 égale à 6. donc il va nous donner un unique nombre. il peut pas مثلا تعطيها انت 3 وتعطيك 2 nombres مثلا 6 ou un autre nombre. non. donc c'est impossible. كتعطيك un nombre seul واحد فقط وحيد. donc f de x qui compte un unique nombre. et ça c'est très important. donc l'image ou la f de x ما يمكنش ليا ناخذ un x pour un même x عدد واحد مثلا 3 par exemple ما نقدرش نلقى f de x جوج ولا مختلف الاعداد f de x. donc من اجل واحد العدد x كنلقى f de x وحيد. دابا غنشوفو comment on fait pour noter. دابا حنا هضرنا على la fonction comme une machine pour imaginer comment travaille une fonction. شنو هو le travail d'une fonction. ولكن pour une notation mathématique bien sûr puisque les maths sont une langue et donc on doit se comprendre. خاصنا نفهموها اوغالمون وكتابه en même temps. دونك ملي كنقولوا اون فونكسيون كيفاش غنكتبوها بطريقه اللي يفهمها العالم كله ماتيماتيكمون. دونك اف اون فونكسيون ديفيني بار كنكتبوا اف دو اكس ايغال باغ اكزومبل الا خدينا ليكزامبل اللي فات 2 fois x اللي هي 2 x. او اوترومون كيفاش يمكن لينا نعبروا على اون فونكسيون كنعبروا عليها بالسميه ديالها اللي هي f باغ اكزومبل 2 points x une petite flèche avec un trait vertical. وهذا le trait vertical très important حيت الا ما درناش كتولي كنهضروا على شي حاجه اخرى. donc f de x 2 points x une petite flèche avec un trait vertical هنايا 2x. donc هاد les deux écritures كيعبرونا على la même chose c'est que f de x est une fonction qui nous donne le double de x. إلا عطينا واحد العدد x كتعطينا لو دوبل ديالو يعني كضربو في جوج وكتعطينا العدد جوج مضروب في x. donc pour une vocabulaire mathématique هاد لي نومبر اللي كنا كنسميوهم دي نومبر اونطري ما كيبقاوش سميتهم دي نومبر اونطري اللي كيوليو يتسموا ماتيماتيكمون دي زونتيسيدون. دونك العدد x que je fais entrer à la machine اللي هي la fonction ديالنا كنسميوه antécédent de f de x par la fonction x. donc x هو l'antécédent. ملي كنسمع l'antécédent كنعرفوا بلي هو العدد x. le sorti le nombre sorti ما كيبقى سميتو sorti mais كيولي سميتو image de x par la fonction f de x. donc العدد اللي كتنتج لينا الداله اللي كتنتج لينا لا ماشين اللي هي الداله ديالنا كيولي سميتو l'image de x par la fonction f de x. ou bien évidemment la machine c'est pas une machine mais en réalité c'est une fonction qu'on la note souvent par f. donc x كيولي سميتو l'antécédent de f par la fonction f. la machine كتولي هي la fonction ou le nombre sorti كيولي سميتو l'image de x par la fonction f de x. donc كيوليو عندنا les antécédents كيدخلوا la machine après un processus de la machine اللي هي en réalité la fonction f il nous fait sortir les images اللي هما f de x. donc ناخذ des exemples des fonctions numériques. Les fonctions numériques sont le plus souvent définies par une expression mathématique comme par exemple. donc on a des types de fonctions numériques اللي عندهم اسماء خصنا نعرفوهم. par exemple إلا خديت la fonction f de x égale à x carré plus 3x moins 1. هاد la fonction f s'appelle une fonction polynôme. كاملين شفنا les polynômes درس ديال les polynômes. donc هادي مكتوبه على شكل un polynôme. donc f de x كتسمى une fonction polynôme. إلا خدينا par exemple la fonction g de x égale à 2x à la puissance 3 plus 3x carré moins 5 divisé par x carré moins 1. هاد la fonction سميتها une fonction rationnelle. La fonction h de x égale à 2x moins 1 sur x moins 5 est aussi une fonction rationnelle mais c'est un cas spécial. par exemple donc h
s'appelle une fonction rationnelle aussi, mais elle s'appelle, le nom ديالها précis, une fonction homographique. Une fonction homographique, la définition ديالها en général هي la fonction qui s'écrit sous la forme h de x égale ax plus b sur cx plus d. Donc une fois نشوف une fonction مكتوبة على شكل ax plus b sur cx plus d avec a, b, c, d des nombres réels bien sûr. Donc كنقول بلي c'est une fonction homogène عندي homographique pardon. Donc عندي h de x égale à 2x moins 1 sur 4x moins 5, donc مكتوبة على شكل ax plus b sur cx plus d. Donc c'est une fonction homographique. Un autre type de fonction, c'est la fonction L de x égale à racine x. Elle s'appelle la fonction racine carrée. La fonction R de x égale à cos x moins sinus x sur tangente x. Donc la fonction qui fait des cosinus, sinus, tangente, كنسميوها fonction circulaire ou fonction trigonométrique bien sûr, حيت فيها cosinus, sinus, tangente, des termes trigonométriques. Donc كاين هاد لي تيب ديال لي فونكسيون. ملي كنسمع فونكسيون تريغونومتريك كنعرف بلي فيها كوسينوس سينوس ولا طونجونت. دابا غندوزو لا بارتي لا plus importante dans notre leçon اللي هي le domaine, l'ensemble de définition ولا le domaine de définition. Donc باش نكونوا واضحين بلي هاد le domaine de définition il est le plus important في هاد la leçon. علاش؟ لانني avant de travailler avec une fonction quelle que soit, la première chose que je dois savoir, c'est l'ensemble de définitions. Donc, on va voir une petite définition. Je nous vois l'ensemble de définitions. Donc, pour une fonction f donnée, l'ensemble de tous les nombres réels qui ont une image calculable par cette fonction est appelé ensemble de définition de la fonction f, que l'on note souvent par d de f هنا لتحت في الانديس. دونك ملي كنقول calculable يعني شنو بغات تقول لنا هاد لا ديفينيسيون؟ بغات تقول لنا بلي l'ensemble de définition est شنو هو l'ensemble des x pour lesquels f existe, pour lesquels f est défini, pour lesquels f est calculable. يعني انه هو المجموعه ديال الاعداد x بحيث ان f الداله f تكون يعني calculable، يعني نقدروا نحسبوها، تكون existe موجوده قادرين اننا نحسبوها. Quand je t'ai dit que pour lesquels f existe, c'est-à-dire que ma fonction pourra ne pas être existée. يعني ملي كنقول لك باش f تكون existe تكون موجوده، يعني تقدر تكون n'existe pas. Quand à votre avis pourquoi la fonction ne pourra pas être existée? Parce qu'en mathématiques, comme vous saviez tous, on a des opérations interdites qui sont interdits. عندنا des opérations في الرياضيات ولا واحد العمليات في الرياضيات اللي ممنوعين محظورين، ما يمكنش لينا نديروهم في الرياضيات. شنو هما هاد العمليات اللي كنعرفوهم كاملين؟ هما اول حاجه القسمه على الصفر، la division par zéro. Je peux pas en mathématiques, c'est interdit de diviser par un nombre nul. interdit في الرياضيات انني نقسم على واحد العدد يساوي صفر. دونك في المقام il est interdit de trouver un nombre égal à zéro. je pense هاد المعلومه كاملين كنعرفوها. Une autre chose qui est interdite en mathématiques, c'est d'avoir un nombre négatif dans la racine carrée. Par exemple, la racine de moins 3. Est-ce qu'il existe un nombre qui égale la racine de moins 3? Impossible de calculer la racine d'un nombre négatif. Donc, جوج حوايج اللي عندنا ممنوعين في الرياضيات هما القسمة على الصفر. Il est interdit de diviser par un nombre nul, et aussi il est interdit de mettre un nombre نيجاتيف سو لا راسين كاري. يعني ما يمكنش ليا نقسم العدد يساوي صفر وما يمكنش ليا نحسب الجذر مربع ديال واحد العدد سالب. دونك جوج الحوايج كي نيكزيست با او ماتيماتيك لحد الساعه اللي كنعرف انا هما القسمه على الصفر والجذر مربع ديال واحد العدد سالب. دونك هاد لي دو كا، دونك si je peux dire que on peut avoir deux problèmes, soi-disant des problèmes, deux cas qui peuvent nous poser un problème, soi-disant. Donc, avec un dénominateur, si j'ai un dénominateur A sur B, par exemple, le dénominateur هذا B, il suffit pour que A sur B existe باش نقدر نحسب A على B. الشرط اللي خصو يكون بالضرورة هو أن هذا B يكون كي داير يخالف صفر. دونك ما يمكنش إلا كان B يساوي صفر ما يمكنش نحسب A على B، وبالتالي A على B غيكون n'existe pas.
Donc pour que A sur B existe, il faut bien sûr il faut que le dénominateur اللي هو B sera différent de 0. Et même avec une racine carrée. Donc si j'ai une racine carrée de A par exemple, la racine carrée de A, pour que la racine carrée de A existe, il faut sûrement que le nombre A sera positif. Donc la condition pour que la racine de A soit existe, donc il faut que racine A soit supérieure ou égale à 0. دونك عندي في الرياضيات جوج ديال الامور اللي يمكن تخلق لي المشكل هي الجذر والكسر. دونك في الكسر خاص يكون عندي ما في المقام يخالف صفر، حيت انا امبوسيبل نقسم على عدد يساوي صفر. والجذر مربع خاص يكون ما بداخل جذر عدد موجب، لانه امبوسيبل ندير جذر مربع ديال واحد العدد اللي سالب. دونك الدومين ديفينيسيون بغينا نشرحوه بطريقه اوضح، بغينا نقولوا شنو هو الدومين ديفينيسيون. هو مثلا حنا قلنا بلا فونكسيون بلي سي اون ماشين، دونك هذوك الاعداد اكس اللي كندخلهم هذيك لا ماشين خصني نشوف واش سي بوسيبل ندخلهم لا ماشين ولا لا، لان كاينين دي ماشين اللي ما كيقبلوش كاع الاعداد، كاينين دي فونكسيون اللي هما دي ماشين اللي ما يمكنش يقبلوا ليا كاع الاعداد. امتى لا فونكسيون ما كتقبلش ليا كاع الاعداد؟ في جوج حالات، الا كانت لا فونكسيون فيها الكسر ولا كانت فيها الجذر مربع. الا كان الكسر دونك كنعرف بلي لا ماشين ديالي اللي هي لا فونكسيون ديالي ما غتقبلش الاعداد اكس اللي غيكونوا كيسببوا في ان المقام ديالها يكون كيساوي صفر. دونك جميع الاعداد اللي لا عوضت بهم وحسبت المقام لقيتو كيساوي صفر ما غاديش يدخلوا ليا في لا ماشين ديالي وما غاديش تقبلهم لا ماشين ديالي. دو ميم الا كان عندي لا ماشين اللي هي لا فونكسيون فيها لا راسين كاري، فيها الجذر مربع، هذاك الشيء ما بداخل الجذر خصو يكون دائما موجب. دونك الاعداد اللي لا عوضت بهم ولقيت ما بداخل الجذر عدد سالب، مثلا عوضت هنا ولقيت ما بداخل الجذر عدد سالب، كنعرف باللي لا فونكسيون ديالي ما غاديش تقبل، ما غاديش لا ماشين اللي لا فونكسيون ديالي اللي هي لا ماشين ديالي ما غاديش تقبل ندخل عندها هذوك الاعداد. دونك الدومين ديفينيسيون هو كيخليني نعرف شنو هما الاعداد اللي يمكن لا ماشين ديالي تخدم بهم وشنو هما الاعداد اللي جدوا لي زيفيتي خصني نحيدهم من الدومين ديفينيسيون، خصني نحيدهم لا ماشين ديالي ما غاديش تقبلهم. دونك اون فا بروندر دي زيكزامبل. باغ اكزومبل la question donnez le domaine de définition des fonctions suivantes. On dit trois fonctions. La fonction f de x égale à 2x plus 3 divisé par x carré moins 4. La fonction g de x égale à 3x carré moins 2. Et la fonction h de x égale à la racine carrée de 3 moins 2x. Donc on va commencer par la première question, la première fonction, pardon. La question هي donner le domaine de définition، يعني نعرف شنو هما لي كونديسيون على x، شنو هو لونسومبل دي x اللي ممكن لا فونكسيون ديالي اللي هي لا ماشين ديالي تخدم به، شنو هو الاعداد اللي ممكن تخدم بهم، وشنو هما الاعداد اللي ما غاديش تقبلهم لا ماشين ديالي اللي خصني نحيدهم من دومين ديفينيسيون. دونك شنو قلنا حنايا؟ قلنا بلي عندنا دو كا ديال دو كا qui nous pose soi-disant un problème en mathématiques، هما la racine carrée ou dénominateur. في هذه الحاله bien évidemment كيبان لكم بلي عندي un dénominateur. donc قلنا بلي le cas avec un dénominateur, tout ce qui est في le dénominateur doit être différent de 0. c'est-à-dire f de x existe، il بغيت هاد f de x تكون existe si et seulement si le dénominateur كامل، هاد le dénominateur كامل ماشي غير x اللي كاينه في الدينوميناتور، باغ كونطخ هذا كامل x كاري موان 4 كيفاش خصو يكون يخالف صفر، ديفيرون دو زيرو. دونك الشرط الوحيد عندي باش يمكن لي نخدم بلا فونكسيون بطريقه ما فيهاش المشاكل، خاصني نحيد كاع الاعداد اللي كيكون فيهم x كاري موان 4 يخالف صفر. دونك لا كونديسيون بور كو x كاري pour que f de x existe et que x carré moins 4 sera différent de 0. دونك بما اننا ما كنعرفوش نتعاملوا مع اون ايكواسيون فيها هاد الديفيرون، دونك غادي نقلبوا على اون ريزو ليكواسيون x carré moins 4 égale à 0. دونك انا بغيت نحيد الحالات هنايا بغيتها تكون تخالف صفر، دونك غنشوف امتى تكون كتساوي صفر، الحالات اللي تكون كتساوي فيهم صفر ونحيدهم من الدومين ديفينيسيون. دونك غنحيد معاهم كاع المشاكل اللي يمكن نلقى في هاد لا فونكسيون. دونك pour résoudre هاد l'équation, c'est une équation x carré moins 4, il s'écrit sous forme d'une identité remarquable. Donc x carré moins 4 c'est x moins 2 facteur de x plus 2 égale à 0. donc le produit de deux nombres égale à 0, donc soit le premier égale à 0 ou le deuxième égale à 0. donc x moins 2 égale 0 ou x plus 2 égale 0, c'est-à-dire que x égale à 2 ou x égale à moins 2.
Donc لقينا les deux solutions. Donc moins 2 et 2 ce sont juste les deux valeurs que je veux pas. Les deux valeurs que je veux pas dans mon domaine de définition. 2 et moins 2 هما les deux valeurs اللي انا ما بغيتهمش في الدومين définition حيت هما اللي qui me rendre mon dénominateur nul. هما اللي كيرجعوا لي المقام ديالي منعدم. دونك ناقص جوج هما الاعداد الوحيده اللي لا عوضت بها المقام ديالي غنلقاه منعدم، وانا بغيت نحيد هذه الحاله. دونك شنو هما donc je vais prendre pour ma fonction, je vais prendre tous les nombres de la terre sauf le moins 2 et 2. Quand je te dis tous les nombres de la terre, qu'est-ce que ça veut dire les nombres de la terre? Sont tous les nombres réels. Voilà, donc le domaine de définition D de F, l'ensemble de définition, هو tous les nombres كاملين les nombres ما عنديش معاهم مشكل إلا sauf هاد moins 2 et 2. هاد moins 2 et 2 هما اللي غيديروا لي المشكل. donc tous les nombres réels moins 2 et 2. donc هنايا pour travailler par la fonction f, je vais prendre tous les nombres réels sauf les deux nombres moins 2 et 2. donc les deux nombres هما اللي غنحيدهم من le domaine de définition. donc le domaine de définition de f, la fonction f, est r moins 2 2. donc ندوزو la deuxième fonction. La deuxième fonction عندي هي g de x égale à 3x carré moins x. donc حنايا قلنا بلي les deux cas اللي كيكون عندي فيهم un problème هما le cas اللي كيكون عندي un dénominateur ou le cas où j'ai une racine carrée. donc هنايا bien évidemment ما عنديش dénominateur، ما عنديش مقام، ما عنديش لا racine carrée. donc ما عنديش الحالات بجوج اللي فيهم المشاكل ما عنديش هنايا. donc je n'aurai aucun problème. donc g existe quelle que soit la valeur de x. donc g ما عندهاش مشكل ملي ما كيكونش فيها الكسر وما كيكونش فيها الجذر مربع، ما كيكونش عندنا المشكل مع جميع الاعداد. اي عدد جا بسم الله ما عندهاش المشكل. دونك اون فوا نشوف لا فونكسيون ما فيهاش لا راسين كاري، ما فيهاش الدينوميناتور، دونك toutes les valeurs de x dans R، جميع الاعداد الحقيقيه، العدد اللي خديت يمكن ليا نحسب الصوره ديالو بهاد لا فونكسيون جي. دونك كنعرف بلي لا فونكسيون ديالي ما عندهاش مشكل، ما عندهاش دي كونديسيون سور x. دونك il peut prendre n'importe quelle valeur de x تحسب ليا ليماج ديالها facilement. donc d de g يكون هو tous les nombres réels r. donc domaine de définition ديال لا فونكسيون g هي r لان لا فونكسيون g ما فيهاش الجذر وما فيهاش الكسر، دونك ما عندهاش المشكل كيكون دومين ديفينيسيون ديالها هو r. troisième question عندي لا فونكسيون h de x égale à la racine 3 moins 2x. هنايا je vais faire attention حيت قلنا شنو، قلنا les deux cas qui peuvent nous poser soi-disant un problème sont quand j'ai avec un dénominateur ou une racine carrée. donc هنايا في هذه الحاله bien évidemment عندي la racine carrée. donc racine carrée de 3 moins 2x. قال لك pour que la racine carrée existe, il faut que ce qui est dans la racine carrée sera positif. انا qu'est-ce que j'ai dans la racine carrée? j'ai 3 moins 2x. donc 3 moins 2x doit être un nombre positif. donc h existe si et seulement si 3 moins 2x sera un nombre positif. donc la condition pour que h existe, la condition pour que h existe est que 3 moins 2x sera positif. يعني ان داخل هذا الجذر خص يكون غير الاعداد الموجبه فقط، ما خصش يكون عندي الاعداد السالبه. دونك غادي نحل هاد لينيغاليتي، جو في لا هاد لينيكواسيون je vais la résoudre باش نعرف فين هما الاعداد qui appartient à x. donc عندي je vais mettre عندي 3 هنا، je vais la mettre de l'autre côté, ce sera moins 2 supérieur ou égal à moins 3. là vous devez faire attention, عندي moins 2 pour l'éliminer je dois diviser par le tout par moins 2. donc moins 2 est un nombre négatif. si je divise par moins 2 هذا الرمز هذا شنو غيوقع له؟ غادي يتقلب. donc غتولي عندي x، عندي هنا moins 2 divisé par moins 2 غتمشي moins 2 مع 2 غتبقى x، الرمز غيتقلب حيت قسمت على عدد سالب. moins 3 sur moins 2. donc moins 3 sur moins 2 comme vous savez un nombre négatif sur un nombre négatif يمكن لي نحيد de signe moins، donc غتبقى عندي x inférieur à 2. donc x inférieur à 2 ناخدو ستيلو كحل x inférieur à 2 خصني هاد l'inégalité هادي vous savez tous comment
transformer une inégalité en un intervalle. Donc je vais voir comment je vais faire. عندي 3 sur 2 هي تقريبا 1 demi. هذا نعتبره مثلا هو la droite graduée. عندي 0 1 par exemple هذه هي 1,5 اللي هي 3 sur 2 حيت 3 sur 2 كتساوي 1.5. دونك عندي هنا موان انفيني وهنا بلس l'infini. Les nombres, donc la condition pour que les nombres qui sont inférieurs à 3 sur 2 هما اللي غيكونوا عندي هما فقط الاعداد اللي غيعطيوني ان 3 ناقص 2 اكس غتكون عدد موجب. دونك باش نلقى 3 ناقص 2 اكس عدد موجب خصني ناخذ فقط الاعداد اللي صغر من 3 على 2. Les nombres qui sont inférieurs à 3 sur 2 finalement à votre avis واش هما اللي في هذا الاتجاه ولا في هذا الاتجاه؟ صغار دونك هما اللي في هذا الاتجاه. Donc les nombres qui sont inférieurs à 3 sur 2 غيكونوا هما اللي كاينين في الانترفال moins l'infini 3 sur 2. دائما من في الجهه ديال moins l'infini ولا plus l'infini كيكون المعقوفه ouvert والانترفال ouvert وهنايا عندي fermé parce que j'ai inférieur ou égal donc غيكون من هذا الاتجاه fermé. Donc dans mes définitions pardon هنايا h حيت لا فونكسيون عندي سميتها h. Donc dans mes définitions de h d de h égale moins l'infini 3 sur 2. Donc pour résumer ce qu'on avait vu donc pour étudier l'ensemble de définitions كنشوف واش la fonction عندي فيها les deux cas qui me posent un problème هما le dénominateur ou la racine carrée. إلا كان عندي un dénominateur ce qui est في المقام tout ce qui est dans le dénominateur doit être différent de 0. Et si j'ai une racine carrée, tout ce qui est dans la racine carrée doit être positif. Donc j'étudie les deux conditions ومن بعد كنستنتج le domaine de définition كيف ما درنا في les deux exemples اللي شفنا دابا. Donc dernièrement je vais vous laisser avec un petit exercice pour vous entraîner. La question c'est déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f dans les cas suivants. F de x égale à 1 sur x, f de x égale à racine x, f de x égale à 1 sur 4 moins x, f de x égale à racine 3 plus x, f de x égale à 3x carré plus x plus 1, f de x égale à racine x carré moins 2x moins 3, f de x égale à 2x moins 1 sur x moins 1 racine x. Donc j'espère تكونوا فهمتوا. j'espère كلشي يكون واضح لكم. انا حاولت انني نبسط جميع المعلومات حاولت نشرحهم بطريقه مبسطه بالفرنسيه وبالعربيه باش كلشي يقدر يفهم. Donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser soit dans les commentaires Facebook soit dans les groupes WhatsApp. Donc merci pour votre attention et bon courage. À très bientôt. Au revoir.